लुकिंग आफ्टर इलेक्शन्स इन साऊथ गोवा आणि कुशावती. सो करंटली आमचे कडेन मशीन रिसीव जाला फ्रॉम बेंगलोर. वी हॅव रिसीव्ड अराउंड 1095 BUs, 1100 कंट्रोल युनिट्स आणि 200 VVPATs. सो करंटली आमी ते काढून आमचे वेअर हाऊसान दवरतले आणि आमचे फर्स्ट लेवल चेकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ ऑगस्ट, सो 17 ऑगस्ट सावन. आयज जे इलेक्शन कमिशनांतल्यान जे बॅलेट युनिट्स आणि जे जे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लागतात, EVM मशिनां म्हणा, बॅलेट युनिट मागीर VVPAT सगळे आज BLच्यान आयिल्ले आसात. सो हाजो अर्थ एक स्पश्ट जाता की इलेक्शनाची मुहूर्त सुरवात जाल्लो आसा. कारण मशिनां जे आयल्या आनी म्हाका आतां पळोवन आयला की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक अशें कितें तरी FLC जावपाची आसा. नॉर्मली FLC म्हणटा ती 120 ते 150 दिसां भितर हे टायम पिरियडान जाता. This is indicating that the elections might happen somewhere in November or December. So the indications, but then it rests with the election commission. But as a political party, as an opposition, we are all set. आमी आयज आमचे काणकोणा वर्कर कन्व्हेन्शन आसा, 1 तारखेक आमचे सांग्यार कन्व्हेन्शन आसा. सो आमी लागल्याच. सांगिल्लें सगळें. सो वी वर कॉल्ड टुडे बिकॉज द machines are come in Goa. So still they have to open. And ती formality open जातलीच. मागीर then they will keep in the storeroom. Very important things. The machines are come from other states. So as Durgadas had rightly said, machine येवप आनी तयार म्हणल्यार इलेक्शन बेगीन आसप तयारी. दिसता प्रिपरेशन जाल्या प्रमाण सगळें, कित्याक दुसरी स्टेटीनी सगळी बूथ कॅप्चरींग मशीन कॅप्चर जाता तशें. पूण आमची गोंयां जायना जाल्यार पूण आमी मागपाचें आनी आमची गोंयान धाकटेची आनी आमची आमी सारके सगळी पॉलिटिकल पार्टी आमी सारकी हें आहा. वी विल सी दॅट such things will not happen. The machines are safe here and we have full faith in our officers, police, that they will take care of it. Like, subscribe, and get notified.